हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी साहित्य बहिर ओडिया साहित्य कथा चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा। ता सहित तुम मानकर परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी को मध्ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को आलोचना करनेबा। एक नंबर, माटीर महाकवि किए? वत्स्या दास, सारला दास, दने दास, जगन्नाथ दास। तो पिला माने माटीर महाकवि हेउचंती सारला दास। ए क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट अटे, शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे बारंबार पड़े। 2 नंबर, कवि जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि किए देथिले? श्री चैतन्य, राजा प्रताप रुद्र देव, श्री जगन्नाथ राजा कपिलेन्द्र देव। तो यार ठीक उत्तर श्री चैतन्य। श्री चैतन्य जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि देथिले। 3 नंबर, लक्ष्मी पुराण केउ कविंकर कृति? सारला दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास। तो लक्ष्मी पुराण बलराम दास कर कृति अटे। 4 नंबर, दीनकृष्ण दास कर केउ काव्यटी क आद्य नियम रे रचित? एटा मध्ये इंपोर्टेंट मन रखिबो। तो शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने भलो भाबरे सब जाको मन रखिबो, जेहेतु 50 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो। तो एरो 4 नंबर सठिक उत्तर हे जिवो रस कल्लोल। 5 नंबर, लावण्यवती केउ धरणर काव्य? पौराणिक, काल्पनिक, ऐतिहासिक, भक्तिमूलक? तो एहार ठीक उत्तर होची काल्पनिक। 6 नंबर, चंडी पुराणर लेखक किए? उत्तर, चंडी पुराणर लेखक हेउछंती माटीर महाकवि सारला दास। 7 नंबर, जगन्नाथ दास को भागवत केउ ग्रंथरु अनुवाद? उत्तर, जगन्नाथ दास व्यासदेव को संस्कृत भागवत को सरल ओडिया भाषा रे नवाक्षरी वृत्त रे अनुवाद करथिले। एहा हेउची एक भावानुवाद। 8 नंबर, मालिकाकार भाव रे केउ कवि प्रसिद्ध? उत्तर, अच्युतानंद दास पंचसखांक मध्य रे थिले बलिष्ठ कवि प्रतिभार अधिकारी। मालिकाकार भाव रे से ओडिसा रे सुपरिचित। 9 नंबर, भागवत टुंगी केउ ग्रंथ को नै प्रतिष्ठित? एहार तात्पर्य कोन? उत्तर, भागवत टुंगी जगन्नाथ दास को भागवत ग्रंथ को नै प्रतिष्ठित। जगन्नाथ दास को रचित भागवत एते लोकप्रिय होई गला जे ओडिसा रो ग्रामे ग्रामे भागवत घर बा भागवत टुंगी प्रतिष्ठा करा जाई। सेठारे भागवत पोथी को गादी रे रखी स्वयं वासुदेव भावरे पूजा करा गला। प्रतिदिन संध्या रे ग्रामर लोके सेठारे उपस्थित रही भागवत श्रवण करंती ओ सेही थारे भागवत गादी को साक्षी रखी नाना गंडगोलर समाधान करंती। 10 नंबर, किशोर चंद्रानंद चंपुर रो कवि किए? तो ए क्वेश्चन मध्ये इंपोर्टेंट जे किशोर चंद्रानंद चंपुर कवि किए? उत्तर, किशोर चंद्रानंद चंपुर कवि होचंती कवि सूर्य बलदेव रथ। एहा ओडिया भाषार प्रथम चंपू काव्य। सांगीतिकता, नाटकीयता और कवित्वर यह एक अपूर्व त्रिवेणी संगम। 11 नंबर, दीनकृष्णकर केउ काव्यटी श्रेष्ठ और काहीकि? उत्तर, दीनकृष्णकर श्रेष्ठ काव्य होची रस कल्लोल। एहा क आद्य नियम रे रचित एवं एहार प्रत्येक छांद श्रवण सुखदायी भाव सृष्टि करिवारे समर्थ। एठारे जगन्नाथ को प्रति गभीर भक्ति प्रकटित होईछि। 12 नंबर, कवि अभिमन्यु सामंत सिंहर केउ धर्म प्रति अनुरक्त थिले? उत्तर, कवि अभिमन्यु सामंत सिंहर गौड़ीय वैष्णव धर्मावलंबी थिले, तेणु से नाना वैष्णव काव्य और शास्त्र अध्ययन करथिले। विशेषतः वृंदावन साधु वैष्णव मानकर काव्य शास्त्र नाटक आदि द्वारा से उद्बुद्ध होइथिले। 13 नंबर, श्री चैतन्य ओडिसा को केबे आसीथिले? तांकर धर्म मत किपरि ओडिया कवि मानको प्रभावित करिथिला? उत्तर, श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द रे ओडिसा को आसीथिले। ओडिसा रो पंचसखा श्री चैतन्य को प्रचारित प्रेम भक्ति द्वारा प्रभावित हेले नाही। से माने जोग और शून्यवाद ऊपर गुरुत्व देले एवं पिंड को ब्रह्मांड बोली कल्पना कले। 14 नंबर, उपेन्द्र भंजकर 5टी काल्पनिक काव्यर नाम लेख? उत्तर, उपेन्द्र भंजकर 5टी काल्पनिक काव्य हला लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, प्रेम सुधानिधि, रसिक, हारावली और त्रैलोक्य
ମୋହିନୀ। 15 नंबर वैदेहीश विलास काव्यर कवि किए? एथिरे केउ विषय वर्णित? वैदेहीश विलास काव्यर कवि किए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर वैदेहीश विलास काव्यर कवि होचंदी कवि सम्राट उपेंद्र भंज। एथिरे परिवेशित होईची राम कथा अमृत। 16 नंबर प्राचीन ओडिया गीति कवि भाବରେ 5 जनकर नाम लेख। प्राचीन ओडिया गीति कवि 5 जन हेले। उत्तर गीत कविता भितरे चौतीसा, कोइली, चौपदी और पोई आदि अंतर्भुक्त। प्राचीन गीतिकार भाବରେ जगन्नाथ दास, द्वारिका दास, सालबेग, बनमाली दास और गोपाल कृष्ण पट्टनायक नाम उल्लेखযোग्य। 17 नंबर रीति जुगर विशिष्ट कवि मानक मध्यरु 4 जनकर नाम लेख। उत्तर रीति जुगर विशिष्ट कवि माने हेले कवि सम्राट उपेंद्र भंज, अभिमन्यु सामंत सिंहार, दीनकृष्ण दास, ब्रजनाथ बड़जेना। 18 नंबर पंचसखा माने केउ देवता को मुख्य भाव ग्रहण करथिले? सेमानकु पंचसखा कहबार तात्पर्य कौन? उत्तर पंचसखा माने श्री जगन्नाथ को सेमानकर मुख्य देवता भावे ग्रहण करथिले। सेमाने जोग और शून्यवाद उपरे गुरुत्व देइथिले एवं पिंड को ब्रह्मांड बोली कल्पना करुथिले। सेमाने जाति को न मानि मनुष्य को मानिले एवं निज को शूद्र बोली घोषणा कले। सेमानकर साधना पद्धति और लक्ष्य एक थिबारु सेमाने परस्पर सखा बोली विवेचित हेउथिले एवं पंचसखा नाम रे नामित हेले। 19 नंबर प्राचीन जुगर जने नारी कविଙ୍କ नाम लेख। तांको लिखित ग्रंथर नाम कोन? उत्तर वृंदावती दास हेउचंदी जने प्राचीन कवि। तांकर ग्रंथर नाम हैला पूर्णतम चंद्रोदय। 16 नंबर भीम भोईଙ୍କ मुख्य कृतिर नाम कोन? उत्तर भीम भोईଙ୍କ मुख्य कृतिर नाम होउची स्तुति चिंतामणि। तो ए क्वेश्चन टी मते इंपोर्टेंट अटे। 21 नंबर मो जीवन पछे नरके पड़िथाउ जगत उद्धार हेउ। एई प्रसिद्ध उक्तिटी केउ कविंकर? तो उत्तर एही प्रसिद्ध उक्तिटी हेउची संथ कवि भीम भोईଙ୍କର। ओडिया संथ साहित्यर धारा रे सेथिले अनन्य प्रतिभार अधिकारी। 22 नंबर कवि ब्रजनाथ बड़जेनाकर कथा ग्रंथर नाम कोन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कवि ब्रजनाथ बड़जेनाकर कथा ग्रंथर नाम कोन? उत्तर कवि ब्रजनाथ बड़जेनाकर चतुर विनोद हेउछि एक कथा ग्रंथ। एहार भाषा एवं शैली सरल एवं काव्यधर्मी। एही भाषा आधुनिक साहित्यर निकटवर्ती। 23 नंबर मनबोध चौतीसा केउ कविंकर रचना? उत्तर मनबोध चौतीसा होची मथुरा मंगलर कवि भक्तचरण दास रचना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 24 नंबर शारदा दास समय उत्कलर गजपति किए थिले? उत्तर शारदा दास समय उत्कलर गजपति थिले कपिलेन्द्र देव। 25 नंबर विदग्ध कवि काहाकू कुआ जाय? तांको प्रणीत 4टी ग्रंथर नाम लेख। तो विदग्ध कवि होचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। भल भाबरे मन रखिबो अभिमन्यु सामंत सिंहार होचंती विदग्ध कवि भाबरे जणाशुना। तांको प्रणीत 4टी ग्रंथ हैला विदग्ध चिंतामणि, रसवती, प्रेम चिंतामणि एवं भागवती। दीर्घ उत्तरमूलक 26 नंबर पठित प्रबंध को भित्ति करी पंचसखा साहित्यर सामाजिक आभिमुख्य संपर्क रे आलोचना कर। 26 नंबर पठित प्रबंध को भित्ति करी पंचसखा साहित्यर सामाजिक आभिमुख्य संपर्क रे आलोचना कर। उत्तर 16 शताब्दी रे 5 जन संत कविंकर ओडिया सारस्वत क्षेत्र रे आविर्भाव घटिथिला। सेमाने हेले बलराम दास, जगन्नाथ दास, जसवंत दास, अच्युतानंद दास एवं शिशु अनंत दास। श्री जगन्नाथ और जगन्नाथ क्षेत्र को प्राधान्य दे सेमाने सृष्टि करिथिले सेमानकर सारस्वत कृति। सेमाने जाति न मानि मनुष्य को मानुथिले। सेमाने निजको शूद्र बोली घोषणा करिबा फଳରେ कौनसी हीन जाति जे घृण्य नुहंती एहा प्रमाण करिथिले ओ ओडिया जाति को एक मानववादी भावना रे उद्बुद्ध करिथिले। जगन्नाथ को केंद्र करी मानव मैत्रीर भावधारा से समाज रे बुहाई देथिले। बलराम दास को लक्ष्मी पुराण जातिभेद प्रथा विरुद्ध रे स्वर उठाइथिले। नारी जाति को सम्मान देवा एवं नारीर स्वतंत्र को स्वीकृति देवा एहार थिला केंद्रीय भावधारा। तांक रचित दांडी रामायण ओडिया मानकर अति प्रिय होई उठिला। एथिरे फुटी उठिची ओडिया जनजीवनर बहु बलिष्ठ चित्र। जगन्नाथ दास थिले जने प्रसिद्ध सिद्ध कवि।
ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜାତିଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ରୂପେ ବିବେଚିତ। ଏହା ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସାକ୍ଷରତାର ମହା ଅଭିଯାନ। ଏହା ପାଲଟିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭାଗବତ ଘର ବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ ପୋଥିକୁ ଗାଦିରେ ରଖି ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂଜା କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭାଗବତ ଗାଦିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନାନା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମାଧାନ କଲେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବୈରାଗ୍ୟମୂଳକ ରଚନା ଯୋଗୀ କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଅନ୍ତଃପୁରର ରମଣୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଭକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ। 27 ନମ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେବାର କାରଣ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟା ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ ନ କହି ଅନୁସୃଷ୍ଟି ବା ଭାବାନୁବାଦ କହିଲେ ଠିକ ହେବ। ନିଜ ମାଙ୍କର ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହା ହୋଇଗଲା ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପାଠ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଭାଗବତ ପଢିପାରିବା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେ ଯୁଗର ସାକ୍ଷରତାର ଅଭିଯାନ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ଘଟାଉଥିବାରୁ ଭାଗବତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଭାଗବତ ଥିଲା ନାନାଦି ଉପଦେଶ ଓ ସୂକ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର। ଏହା ଜନଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଧର୍ମ ଭାବନା ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦର୍ଶ। ଫଳରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ସମାଜ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦିତ ହେଉଥିଲା ଭକ୍ତିର ପରମ ଅର୍ଘ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ଜାତି ଭେଦକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମଣିଷକୁ ଦେଉଥିଲେ ମଣିଷର ସମ୍ମାନ। ଭାଗବତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ମୈତ୍ରୀ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଭାଗବତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ। 28 ନମ୍ବର କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ କୃତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ କୃତିର ପରିଚୟ। ଉତ୍ତର ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଘୁମସର ରାଜବଂଶର ସାରସ୍ୱତ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଘୁମସର ରାଜବଂଶର ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ବ୍ୟଥା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଘୁମସର ରାଜମୁକୁଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପୋଷଣ କରି ନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ ଜାତିର ରାଜା ହୋଇ କଣ ବା କରିଥାନ୍ତା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର କୋଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, କଳା କୌତୁକ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ବ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ସ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ତ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, କ ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ନିୟମରେ କଳା କୌତୁକ ଆଦି ରଚନା କରି ସେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବୀରବର ମଙ୍ଗରାଜ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭକ୍ତି। ଅବନା ନିୟମରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା। ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦରୁ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭକ୍ତି ଭାବନା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ
कवि प्रतिभार निदर्शन। जुगरुचि अनुसार से काव्य कविता लिखिथिले एवं मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर होइगले कवि गुरु। तांको आदर्श करी तांको समय और परवर्ती समय कवि माने काव्य रचना करथिले। 29 नंबर ओडिया संत कविंकर परिचय प्रदान कर। उत्तर ओडिया साहित्य रे संत साहित्य धारा पंचसखा ठारू आरंभ होई गति करी आसीतिला भीम भोईक पर्यंत। पंचसखा माने थिले बलराम दास, जगन्नाथ दास, जशवंत दास, अच्युतानंद दास और शिशु अनंत दास। एई पंचसखा नाम भल भाबरे मन रखिबो। श्री जगन्नाथ और जगन्नाथ क्षेत्र को प्राधान्य दे से माने सृष्टि करथिले तांकर काव्य कविता। से माने जोग और शून्यवाद ऊपर गुरुत्व देले, पिंड को ब्रह्मांड कल्पना कले एवं जाति को न माने मनुष्य को मानिले। से माने निजको शूद्र बोली घोषणा करी एक मानववादी भावना रे ओडिया जाति को उद्बुद्ध कले। से माने जगन्नाथ को केंद्र करी समाज रे बुहाई देले मानव मैत्री रो अमृत धारा। बलराम दास को जगमोहन रामायण रे फुटी उठिला ओडिया जनजीवन रो चित्र। तांकर लक्ष्मी पुराण रे जाति भेद विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन कले एवं नारी जातिर सम्मान और स्वातंत्र्य उपरे जोर देले। जगन्नाथ दास को भागवत नानादि उपदेश रे ओडिया जाति को उद्बुद्ध कला। एहा गण शिक्षार प्रयास जारी रखी जाति भेद विरोध रे प्रचार कला एवं भागवत गादी समाज रो बहु गंडगोल समाधान रो होई उठिला केंद्रस्थली। जशवंत दास को गोविंद चंद्र ओडिया नारी प्राण रे विस्तार कला गभीर प्रभाव। अच्युतानंद हरिवंश और मालिका तांकु ओडिया जातिर घरे घरे परिचित और सम्मानित कला। शिशु अनंत दास कर बहु भजन और जनान ओडिया जनजीवन को भक्ति भाव रे कला आप्लुत। एही संथ साहित्य धारार शेष दीप शिखा होचंदी भक्त कवि भीम भोई। से थिले आदिवासी कंध पितृ मातृत्वहीन होई अत्यंत असहाय भाव रे वन गहन रे गाई चराई से जीविका निर्वाह करुथिले। महिमा स्वामी को आशीर्वाद बल तांकर दिव्य दृष्टि और कवित्व शक्तिर परिस्फुरण घटिथिला। स्तुति चिंतामणि निर्वेद साधन प्रभृति होचे तांकर रचना। तांकर आदर्श थिला मो जीवन पछे नरके पड़ी जाऊ, नरके पड़ी थाऊ, जगत उद्धार हेउ। ओडिया संथ साहित्यर धारा रे से थिले अनन्य प्रतिभार अधिकारी। तांको पूर्वरु महापुरुष हाड़ीदास और संत कवि अरक्षित दास रचना करथिले अनेक ग्रंथ और कविता। हाड़ीदास कर लक्ष्मीधर विलास, शंखनाभि बहु भजन जनान और चौतुषा पाठक मानकर श्रद्धा लाभ करिछि। अरक्षित दास कर महिमंडल गीता एक तात्विक ग्रंथ। 30 नंबर सारला दास को आदि कवि कहिबार यथार्थता प्रदान कर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। उत्तर 15 शताब्दी बेलू ओडिया भाषा मार्जित अवस्था को आसी सारिथिला। माटीर महाकवि सारला दास एही समय रचना कले खांटी ओडिया भाषा रे महाभारत, चंडी पुराण और बिलंका रामायण आदि ग्रंथ। से ओडिया भाषा रे प्रथमे शक्ति परीक्षा करथिले। तेणु से ही हेले ओडिया भाषार आदि कवि। तांकर नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा, किंतु सारला ठाकुराणी को कृपार तांकर कवित्व प्रकाश पाइथिला बोली से सारला दास नाम रे नामित हेले। से ग्रंथ पर ग्रंथ रचना करि चलिले। महाभारत होछि तांकर विशिष्ट कृति। यह संस्कृत महाभारतर अनुवाद नुहे, अनुसृष्टि। जेतेबेले से महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण पर ग्रंथ रचना कले सेतेबेले बंगला, हिंदी अथवा असमिया भाषा रे यार परिकल्पना करा जाय नथिला। ओडिशार भूगोल, धर्मपीठ, मंदिर, पहाड़ पर्वत, नद नदी, अरण्य, जनपद, विभिन्न जाति, नाना किंवदंती इत्यादि लोक विश्वास और लोक कथा तांको महाभारत रे एपरि रूप पाई अछि जहा फल रे तांकर महाभारत होई जायछि ओडिया जातिर आत्म परिचितर एक मूल्यवान ग्रंथ। उड्र जातीयताबोधर से ही प्रथम प्रतिभू भावे आविर्भूत हेले। सारला दास ओडिया साहित्य रे जो भित्ति स्थापन करिगले ताहारी उपरे पंचसखागण ओडिया साहित्यर नाना सुदृश्य वृक्षरोपण कले। सेमाने जाति भेद न माने मनुष्य को मानिले एवं निजको शूद्र बोली घोषणा कले। एही शूद्र चेतनाटी सारला दास को ठारू आरंभ करी पंचसखांक पर्यंत बलिष्ठ होई उठिला एवं ओडिया जाति को एक मानववादी भावना रे उद्बुद्ध कला। प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिया साहित्य दीर्घ 500 वर्ष धरी गति करिथिला। सारला दास को ठारू भीम भोई को पर्यंत
ଦୀର୍ଘ ପଥ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାରି ପଥରେ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ପାଇଛି। ମୁସଲମାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟା ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହୋଇଛି ଶୋଷଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ନକର ଶିକାର। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଇ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ବିବିଧ ରୂପ ବିଭବ ଓ ଭାବ ବିଭବରେ ଏହା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚୟର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। ଏସବୁର ଆଦି ରୂପକାର ଓ ଆଦି ଶିଳ୍ପୀ ଯେ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ଏହା ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। 31 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, 10ମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ହୋଇଥିଲା ଉନ୍ମେଷ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଏହି ସମୟରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଅଥବା ଅସ୍ମିଆ ଭାଷାରେ ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ, ଧର୍ମପୀଠ, ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦ ନଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ନାନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକକଥା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏପରି ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲା ଯେ ତାହା ପାଲଟିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚିତର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସାରଳା ଦାସ ପାଲଟିଗଲେ ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଭୂ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିକୁ ଦେଲେ ମହାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ସେମାନେ ଜାତିଭେଦ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କର ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମାନବ ମୈତ୍ରୀର ଭାବଧାରା ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ଶିଖାଇଲା ଉଦାରତାର ମହାନ ମନ୍ତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଜାତିକୁ କଲେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶ ଓ ମାଳିକା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାବ୍ୟ ରଚନାର ନବଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ ରଚିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ହୃଦୟ ଗ୍ରାହୀ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଗଗନରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଭାବେ ନିଜର ବିଭା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିପୁଳ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ପ୍ରଭୃତି ପୌରାଣିକ ଓ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ କିଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭକ୍ତି ଭାବନା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ନାଟକୀୟତା ଓ କବିତ୍ୱର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ଗୀତି କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବା କବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଭାଗ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚୌପଦୀ, ଚଉତିଶା, କୋଇଲି ଓ ପୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା ବା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାଲବେଗ, ବନମାଳୀ ଦାସ ଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତି କବିତାରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ରସର ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦ। ଏହିପରି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ବହୁ ରୂପ ବିଭବ ଓ ଭାବ ବିଭବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦି କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଓ ସନ୍ଥ କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଅନେକ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ଉପରେ କରିଥିଲା ଗଭୀର ରେଖାପାତ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏହା ଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉକ୍ତି। ଏପରି ମହତ ଚିନ୍ତା ଓ ମହତ ଭାବନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର
ओडिया साहित्य कथार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना कले एवं क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कशन कले इंपोर्टेंट गुड़िक। तो वीडियो केमती लगे कमेंट रे निश्चित जनइबो। आ परीक्षा पाखे आसलानी पढ़ापढ़ी जोरसोर करिवो। तो आज रोची थैंक यू।